Mes chers élèves, notre leçon d'aujourd'hui, c'est la leçon de la conjugaison. Donc, les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. Donc, هنا ملي كنهضروا على les verbes du premier groupe يعني هما جميع الأفعال اللي كينتهيو في الآخر par er à l'infinitif. يعني ملي كيكون الفعل ما مصرفش اش كيكون في الآخر ديالو؟ تيكون في الآخر ديالو er. بحالاش؟ بحال مثلا regarder. Regarder. اتفقنا يشاهد. Donc هاد le verbe في الآخر ديالو عندنا er. Donc c'est un verbe de premier groupe. Par exemple chanter. يغني. C'est un verbe qui se termine par er. يعني c'est un verbe de premier groupe. إلا واحد le verbe بوحدو في الآخر ديالو er و c'est un verbe de troisième groupe. وكنا ديجا شفنا هادو في الدرس السابق. C'est un verbe de troisième groupe اللي هو le verbe aller. يعني جميع الافعال اللي في الانفينيتيف كنلقاو في الاخر ديالها او ار غادي نقولوا ce sont des verbes de premier groupe الا le verbe aller. Donc on commence par ce que je sais. Souligne les verbes dans ces phrases. Dis leur infinitif. À quel temps sont-ils conjugués؟ يعني اش قالوا لنا اننا نسطروا على الافعال في هذه الجمل غادي نقولوا اشنا هو الانفينيتيف ديالهم وغادي نقولوا فاش مصرفينهم à quel temps ils sont conjugués. Donc Rabat est la capitale du Maroc. Rabat est la capitale du Maroc. يعني Rabat هي عاصمة المغرب. La ville est magnifique. Elle a une belle vue sur la mer. Donc المدينة رائعة. Elle a une belle vue sur la mer. يعني عندها منظر رائع أو جميل على البحر. أو عندها رؤية جميلة على البحر. Donc عندنا les verbes عندنا est. La ville est magnifique, donc est, c'est le même verbe. Elle a une belle vue sur la mer, elle n'a a. D'accord? Donc, est, c'est quel verbe? C'est le verbe être. Le verbe être, فاش مصرف au présent de l'indicatif. وعندنا a, c'est le verbe avoir, qui est conjugué le temps au présent de l'indicatif. Ça y est? Donc, je réfléchis, je manipule. Mamoun, je range les cubes et toi, tu ranges les peluches maintenant. Je préfère laisser le rangement pour le moment. Nous jouons aux échecs, papa et moi. Donc, Adna, il y a deux personnes qui parlent. Donc, la deuxième question, dit l'infinitif des verbes conjugués par Foufana et Mamoun, à quel groupe appartient-il? دونك هنا لي فيرب غادي نشوفوا اشنا هما لي فيرب اللي كاينين هنا الانفينيتيف ديالهم يعني هما ما متصرفينش وغادي نقولوا اش من جروب اللي كينتميو ليه. دونك لي فيرب هما هادو. je range يعني اوراتيب سي لو فيرب ranger. Le verbe ranger donc باش كينتهي ب er donc c'est un verbe de premier groupe. Je préfère أفضل je préfère c'est le verbe préférer donc باش كينتهي حتى هو ب er. Donc, ER, c'est un verbe de premier groupe. Nous jouons, نحن نلعب. C'est le verbe jouer. Donc, le verbe jouer في l'infinitif باش منتهي ب ER. Donc, c'est un verbe de premier groupe aussi. Donc, هادو هما les trois verbes qui sont ici. Donc, à quel temps ces verbes sont-ils conjugués? Relève les expressions qui te permettent de répondre. Donc, هنا قلنا أنهم ils sont conjugués au présent de l'indicatif. Donc, هنا هاد les verbes كاملين مصرفين au présent de l'indicatif. اشنا هم les expressions اللي قالوا لنا انهم au présent يعني في الان في الحاضر. دونك عندنا maintenant يعني الان maintenant. عندنا l'expression aussi ديال pour le moment يعني pour le moment يعني في هاد الوقت في هاد اللحظة في هاد الوقت pour le moment. Donc on tourne la terminaison de ces verbes. هنا غادي ندوروا على les terminaisons اللي كينتهيو بهم هاد les verbes. Donc je range. Donc la terminaison اللي كتنتهي بها هي e. Tu ranges أنت ترتب es. Je préfère أفضل donc e. Nous jouons ons. Ça y est? Conjugue le verbe ranger au présent de l'indicatif à toutes les personnes. Ou la sixième question, conjugue le verbe jouer au présent de l'indicatif à toutes les personnes. Donc, la conjugaison au présent de l'indicatif, maintenant, pourquoi je regarde le verbe ranger ou le verbe jouer? جميع الأفعال du premier groupe عندهم la même conjugaison في présent de l'indicatif. Donc, l'équipe علاش كنانسيستيو هنا على le verbe er على la terminaison er يعني le verbe ما مصرفش فيه في الاخر ديالو er هاد er هي اللي غادي نبقاو
نروحو نبدلوها ونديرو في بلاصتها هاد لي تيرمينيزون اللي خاصني نحفظهم. هنا لو فيرب جوي نفس الشيء وغادي نديرو لي تيرمينيزون اللي حنا كاتبينهم بهاد اللون المغاير. دونك جو رونج، دونك انا ارتب، دونك على فان او يعني كنحيد او ار واش كندير في بلاصتها او. tu ranges كنحيد او اس وكندير في بلاصتها او اس، كنحيد او ار عفوا وكندير في بلاصتها او اس. il ou bien elle range، دونك كنحيد او ار وندير في بلاصتها او. nous rangeons، هنا دائما في هاد لي فيرب اللي فيهم جي انتبه في نو، بحال مثلا مونجي نفس الشيء، بحال مونجي اي فيرب في الاخر ديالو جي هنا قبل من او ار غادي ننتبه في نو، حيتاش في نو كنزيد واحد او قبل من او ان اس، دونك لا تيرمينيزون هي او ان اس، غير هنا مع عندي جي خاصني نزيد او، حيتاش كون كنا ما دايرينش او اش نقرا نو رونغون، نو رونغون حيتاش جي مع او كتقرا غو، دونك انا باش نقراها نو رونجون كنزيد هاد او. صايي يعني هاد او ما كنزيدها غير هاد لي فيرب اللي كيكون في الاخر ديالهم جي او ار، قبل من او ار كيكون في بلاصه جي وغير في نو، يعني في لي زوتر برونوم بيرسونيل ما كنديرش هاد او. نو رونجون، vous rangez كنديرو او زد، il ou bien elle avec s range à la fin e n t. لو فيرب جوي حتى هي كنحيدو غير او ار وكندير لي تيرمينيزون، جو كندير في بلاصتها او، tu كندير في بلاصه او ار او اس، il ou bien elle كندير في بلاصتهم في بلاصه او ار او، nous كندير في بلاصتها او ان اس، vous او زد، il avec s ou bien elle avec s e n t. Ce que j'ai appris complète la règle avec ER, enlever, ajouter, premier groupe. Les verbes qui se terminent par ER, يعني الأفعال اللي كينتهيو par ER, sont des verbes de premier groupe. يعني الأفعال اللي كيكون في الآخر ديالهم ER, ce sont des verbes de premier groupe. قلنا إلا واحد le verbe اللي هو le verbe aller, sauf le verbe aller. Pour conjuguer un verbe de premier groupe au présent de l'indicatif, il faut quoi? Il faut enlever يعني اش خاصنا كنحيدو ER enlever et ER et ajouter يعني في بلاصة هاد ER اش كنزيدو et ajouter les terminaisons اللي خاصني نحفظهم، هادو ضروري نحفظهم اللي هي مع جو كنديرو او، مع tu ES، مع il E، مع nous ONS، مع vous OZ ومع il avec S ENT، بحال لو فيرب danser مع nous اش درنا حيدنا ER ودرنا ONS. دونك اللي نركز فيه هو ان هاد لي تيرمينيزون خاصني نحفظهم. Conjugue les verbes au présent de l'indicatif. Donc les enfants, يعني هاد les verbes entre parenthèses نصرفوهم au présent de l'indicatif. Donc les enfants هنا ملي كتكون عندي les enfants, les garçons هنا كنديرو il avec s، راه بحال عندي il avec s. Donc il avec s اش قلنا كنحيدو e r وكنديرو في بلاصه e n t. Donc يعني نكتب retrouve، ما نكتبش غير e r، هاهي وصلت ل e r وما كتبتهاش اش نكتب في بلاصتها e n t. Ça y est. Les enfants retrouvent leur papa devant la porte de l'école. يعني الأطفال وجدوا أباهم أمام باب المدرسة. Le papa leur dit يعني الأب قال لهم vous aimez. Donc le verbe aimer. Donc عندي a. Donc ما كتبش er. Donc في بلاصة ER مع vous واش كنديرو EZ. Ça y est. Vous aimez manger quel gâteau؟ قال لهم تحبون أن تأكلوا أي حلوى. Et leur acheter. Donc acheter. Donc هنا عاوتاني. Et il leur acheter. Il leur. Donc هنا achète. Et il leur achète. Donc هنا il leur achète leur gâteau préféré. Il leur achète. Donc هنا il. Donc اش خاصني نزيد e. وهنا achète هنا كنزيدو هاد الاو accent. كنزيدو هاد l'accent. Il leur achète leur gâteau préféré. Sur le chemin, Amni raconte. Donc raconte. Je vais dire la fin ديالها. Raconte, on va ajouter e. Ça y est.
sa journée d'école. Et son père l'écoute. Donc, son père l'écoute. Donc, l'écoute. Écoute qui? Écoute. Amener. Donc, on dit E à la fin. Avec beaucoup d'attention. Ça y est. دونك كنتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى دائما تدعمونا بلايك وبجيم.